तेरेखोल गोल्फ कोर्सा आड थंयचे मुणकार आनी स्थानीक एकठांय जाल्यात। तांकां गोवा फावंडेशन ह्या NGOचो तेंको मेळ्ळेलो। विरोधाची धार पळोवन सरकारान IAS अधिकारी संदीप जाकिसाची सप्टेंबर 2015 सालान एक समिती नेमली। समितीन तेरेखोल गोल्फ कोर्स विरुद्ध मुणकार ह्या विशयाचेर आपलो रिपोर्ट डिसेंबर 2015 सालान दिलो। सध्या केस हायकोर्टान आसा आनी 7 जुलयाक सुनावणेक येतली। सरकारान संदीप जॅकिसाचो रिपोर्ट भायर मारला, मात आतां हो रिपोर्ट लोकां मुखार आयला। ताका लागून हो रिपोर्ट भायर मारपाच्या सरकाराच्या निर्णया विशीं तर्क वितर्क सुरू जाल्यात। ह्या रिपोर्टांतले कांय ठळक मुद्दे। सरकारान तेरेखोल गोल्फ कोर्साक मार्कात केल्लो जागो एग्रीकल्चर काय नॉन एग्रीकल्चर म्हूण चवकशी करपाक लायिल्ली। ती जमीन एग्रीकल्चर म्हूण इन्क्वायरी करतकच सिद्ध जाला। पेडण्यां एग्रीकल्चर ऑफिसाच्या रिकॉर्डांनी सुद्दां ती जमीन एग्रीकल्चर म्हणून नमूद आसा। काजू, नाशणो, उडीद जाल्यार कांय भागांनी तांदूळ पासून शेतकरी तेरेखोल भागांत पिकयताले म्हणून रिपोर्टान सांगला। सरकारान हाच्या पयलीं कांय शेतकाऱ्यांक तेरेखोलांत पीक लुकसाणीय दिल्या। मुणकारांचेर विशयाचेर रिपोर्ट म्हणटा पेडणे उपजिल्लोधिकारी आनी SDOन ह्या पयलीं मुणकार म्हूण खूब जाणांक सनद दिल्या। परत 10 ते 15 वर्सां उपरांत उपजिल्लोधिकारी आनी SDOन सनद दिल्ल्या 134 मुणकार फामिलीक ते मुणकार न्हय म्हणून नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन दिलां। 10 ते 15 वर्सां उपरांत दिल्ल्या नेगेटिव्ह डिक्लेरेशनाचेर रिपोर्टान अजाप उक्तायला। ह्या सगळ्या प्रकरणान इन्क्वायरी ऑफिसरान न्यायालयीन चवकशी मागल्या। राज्य सरकारान हो रिपोर्ट भायर मारला आनी कोर्टान प्रतिज्ञापत्र घाला। रिपोर्टांत मुणकार मुद्द्याचेर कसलेंच कन्क्लुजन ना। दुसऱ्या पार्टीचें म्हणणें आयकूंक येवंक ना। खुबशे विशय कोर्टा मुखार तात्कळत आसात। ह्या खातीर सरकारान रिपोर्ट मान्य करूंक ना। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी।